le plus simple est Java. On va installer un environnement GE, Java Enterprise Edition. On doit d'abord commencer par installer un environnement Java de base, parce que ça se base sur ça. Donc, je parle de quoi? De la JDK et de Eclipse comme IDE pour développer. Et quand je parle de la JDK, la première chose à faire, Windows RCMD, Java, j'ai une commande, moins version. Ça donne quoi? La version. Si vous faites ça, bon, faites ça. Java moins version. .7, 1.6. Oh, pour le 1.6, c'est bon. Mais on a bien faire d'environnement, mais bon. De toute façon, là, vous pouvez utiliser les deux. Là. Ben, vous pouvez utiliser les deux. Bah, trop انا ما يهمنيش تو اعطيني جافا سي que ce soit bon من 1.6 je peux accepter Java C كي نعمل لك يعطيني الهيلب نتاعها c'est bon Java C مش Java C pour s'assurer que c'est une JDK moi JRE il ne connaît pas Java C que Java il connaît ça veut dire quoi c'est un environnement d'exécution Java c'est pas un environnement de compilation de développement carrément donc qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, je vous conseille d'installer ça, cette version JDK 7 plus ça installation hein, suivant donc installer une fois installé normalement il installe ça ou normalement par défaut ou si vous avez situé ça ailleurs mais normalement program files voilà X programme X sachant que c'est une version 32 bits hein. Ça sera programme x86 l'émulateur 32 bits de Windows donc Java et c'est sûr vous avez des JRE et vous avez des JDK donc je chercherai plutôt ça JDK 1.7 ben هذا شنو هو الريpertoire هذا Java هو هذا où se trouve Java bien sûr lorsqu'on a besoin de lancer les commandes précisément on a besoin du répertoire bin hein, de Java mais là on se limite à ça hein. Donc on prend le répertoire après l'installation de la JDK il vaut mieux choisir et vous prenez le chemin vous copiez une fois installé je commence à m'installer entre temps Java moins version out ça c'est la version شنو هي TM ايش معناتها Java شنو هي TM trademark ok SE runtime environment معناتها SE Standard Edition Runtime Environment, l'environnement qui fait tourner une application standard. marqué عليه هذايا ben هذا شنو هي la version du build la construction du produit هذه الفيرسيون تاعو ben donc build 05 Java hotspot ايش معناتها hotspot Java hotspot le nom, carrément, le nom du produit. Quand on a Java, c'est une spécification, elle est implémentée sous forme de plusieurs machines virtuelles. Hotspot ou le nom de la machine virtuelle, il y a un ça. Voilà. Donc le nom, c'est un hotspot. بالنسبة IBM, il y a IBM JDK. بالنسبة projet, c'est OpenJDK. Mais toutes ces machines virtuelles respectent la même spécification et la spécification des spécifications 1.7 de Java. Donc, c'est pas la même machine virtuelle. Ben, il faut encore un détail. Hotspot, client, virtual machine. Hotspot, client, virtual machine. Si on trouve client, ça veut dire quoi? Serveur. Oui ou non? Ça va qu'une client. C'est qu'il y a un serveur quelque part. Ben, la version hotspot vient en deux versions. La version hotspot Windows, par défaut, elle vient avec la version client. La version hotspot Linux
elle vient avec client et server. C'est quoi la différence? C'est la même machine virtuelle Java, hein, que ce soit server ou la client. Mais juste, il y a quelque chose sur Java, c'est le profiling. Le profiling, c'est le réglage. Des réglages. Je vais comme exemple. Le garbage collector. Le garbage collector. Il va se réveiller dans un moment. C'est un processus. On peut programmer les moments dans un garbage collector. On fait ce qu'on appelle du profiling. Je suis en train de faire des réglages. C'est normal, tout le monde faire des réglages par défaut. Donc le profiling, la version hotspot server, ما ثماش différence avec le code Java. La différence est comment elle est configurée, la machine virtuelle. La machine virtuelle client, elle est adaptée à une application client. Adaptée. L'autre, elle est adaptée à un serveur. Je vous donne par exemple, c'est vrai, on va utiliser un serveur avec une client. On perd un peu de performance. Mais bon, à la Windows, on ne va pas prendre le temps d'installer ça. Dans un environnement serveur, si tu installes JBoss, le serveur, à la machine virtuelle Java Hotspot Server, tu peux gagner jusqu'à 30% de performance. Elle est adaptée à un environnement serveur. D'accord? Les réglages adaptés au serveur. En termes de mémoire qu'elle va prendre, en termes de gestion de garbage collection, en termes de gestion de thread. C'est une machine adaptée au serveur mais adaptée au client. D'accord? C'est la même machine virtuelle Java, mais les réglages sont différents. Donc on a deux versions. Hotspot client ou hotspot server. Ça c'est bien sûr la mentalité voilà. مش معك الكل هما exemple. Mais المهم savoir شنو الهوتسبوت هذيك. Bien sûr هذا OK. Ça y est, tous les outils عندنا الكل. L'installation تاع JDK c'est bon. OK. Donc وين وقفنا لهنا؟ فينا الريبرتوار هذايا. Qu'est-ce que je vais faire avec? Propriété d'univers, Advanced System Setting ou le paramètre système avancé, Environment Variable. Le moment sur l'écran derrière. Bon, tu peux trouver déjà Wahda. Je vais l'utiliser, ajouter une variable utilisateur ou la variable système. Allez, d'accord, allez, donc une variable système, si elle existe déjà, bon, elle a pas ça. Vous pouvez la supprimer, Java ou déjà. Nam new, je sais pas, Java, Teriba, oh, est-ce que je peux faire ça? Page majuscule, je peux faire ça? Hein? Est-ce que je peux écrire comme ça? Les variables d'environnement ne sont pas sensibles à la casse. Faites ce que vous voulez. D'accord? Majuscule, minuscule, ça ne veut rien dire. Si vous majuscule, dans la minuscule, la console, ça m'a hâté. Les variables d'environnement ne sont jamais sensibles à la casse. Ok? Donc, on a mis les majuscules, minuscules. Ok. La version, le mot, bon, chaîne de caractère, la valeur, qu'est-ce que je vais mettre? Le dossier. On se trouve la JDK, c'est normal. Hein? Mais Java Home, ça se limite où? Ça se limite ici. Hein? Réellement, quand on a Java Home version, j'ai besoin du bin. Donc, hein? Comment faire? On a une autre variable d'environnement. Path, c'est-à-dire une variable d'environnement qui existe déjà dans le système. Bon, je vais enlever ça. Il y a un ensemble de points-virgules qui séparent les dossiers. Point-virgule, ça, pour séparer avec un nouveau dossier. Voilà, je préfère à gauche. Affiche à droite. À gauche prioritaire, hein? Lorsqu'il va chercher quelque chose sur le path, s'il trouve Java, d'accord. Si vous faites deux références, à l'yamine ou à l'yasar, celle qui est à gauche هي باش تكون prioritaire. يعني باش يقول لك مثلا كان يتبوانتي على 1.5 باش يقعد ديما يقول لك 1.5. شي راه الكوموند اللي في الدوسي تاع 1.5. دونك انا هكا عشان جو بريفير à gauche pour ديما prioritaire. خاطر ننسى ساعات باش نزيد d'autres Java ولا حاجه. علاش تنعرف؟ pour 100% علاش؟ ناخذ valeur de la variable Java Home. Après, ça se limite, il va transformer ça en quoi? C de point, program files, Java JDK 1.7. Mais, next حاجة شنو هي؟ slash bin. Mais c'est normal, avec un slash bin نكتبوها après le pourcent. D'accord? Donc ce que j'ajoute à droite, je le path,
C'est techniquement ça. D'accord? Java Home entre 2%. Vous voyez, j'ai pas respecté la casse là. Bon. Slash bin ou bat. C'est clair? C'est bon? Java Home, il y a entre 2% à la khatar, c'est la valeur de Java Home. Bah, slash bin pour coller le mot slash bin derrière. C'est bon, hein? Aïe. Tao. Normalement, j'ai terminé ici, hein? Ok. 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 Hein? Est-ce que c'est suffisant, moi, hein? Bien sûr, j'ai déjà installé là. Mais c'est pas suffisant. Normalement, vous devez. Les consoles, vous devez fermer la console parce qu'elle a des anciennes valeurs des variables d'environnement col. Et chargez le là, sachant que أي logiciel راح يحل console. أي logiciel donc يخدم variable تسكر وتحل خاطر باش يعاود يشارجي لي variables d'environnement. هو عبارة حل console. باهي. نعاود دونك حل console آخر. ايش نعمل Java version et on doit, tout le monde doit trouver ça. Donc, Tawa Eclipse. Eclipse, juste une simple extraction, extract here. Entre temps, il faut savoir que Eclipse workspace, il va proposer un workspace qui est un ancien workspace ou un workspace par défaut. Il vaut mieux que vous choisissez le workspace. معناتها نجي لهنا نعمل نيو شنو فولدر workspace وكا. C'est bon? L'extraction de Eclipse. Donc, Eclipse une fois extrait. Le dossier interne d'Eclipse exécutable, lanceur interne. Je vais créer un raccourci. Je vais shortcut, mais juste pour prendre raccourci juste je me régène stable au fils encore, pas plus. Raccourci à l'exécutable. Ben, je vais lancer Eclipse. Eclipse Juno. La première question qu'il va poser, c'est à propos de quoi? Workspace, je préfère. Mais, Workspace. Je vais mettre un Workspace. On va Workspace là. Bien sûr, immédiatement, Eclipse va créer son répertoire metadata Workspace. Par exemple, quand on a un Linux sur la page d'affichage d'Eclipse, il faut savoir que je les plugins ils aident au moins. C'est facile de s'en ajouter. Je vais te dire, go to the workbench, sur Workbench. Une fois que Eclipse dispose de ce plugin, JBoss Tools, il y a une page JBoss Central. Elle est assez intéressante, article les news autour de JBoss, pour le moment, on ne va pas l'utiliser, c'est ça. Déjà, il se connecte à l'internet, je trouve le news. Ok? Donc,
Eclipse OK. Rien de nouveau, c'est une fonctionnalité de base. Hein. Les justifications plus stables Eclipse. Ou avec les plugins, on peut travailler avec. Mais, d'accord, les perspectives Eclipse ou les perspectives. C'est quoi une perspective Eclipse? Une perspective n'est qu'un agencement de fenêtres. يعني Eclipse c'est Eclipse ما يتبدلش بدل perspective mais juste هنا مثلا perspective هنا Java je معناتها Java nécessaire de développer un projet en Java standard d'accord mais en développant en Java je peux avoir besoin d'un serveur là نجم نزيد serveur لهنا par exemple ولا حاجه لكن كي نجي نشوف perspective اخرى شنو هي هذه Java يعني enterprise edition شنو الفرق الكبير بيناتهم ديجا باغ ديفو تلقى السيرفر داكور مثلا مي هي تجديدها راه في جافا سوني كان اجونسمون دو فيتر حاضر وكاو مي بيان سور خاطر سي نورمال خاطر في جافا انتربرايز اديشن on peut pas parler de JEE sans serveur mais Java oui نجمو بلاش ولا بالسيرفر on travaille en Java mais Java Enterprise Edition السيرفر هو الباز باهي ديريكتومون باش نمشي جيباس donc je suis à JBoss. Vous écrire en Java là. Extraction direct, mais même pas installable là. C'est l'application Java au JBoss. JBoss a été créé par un Français. Il l'a nommé UJB OSS. UJB OSS pour dire UJB UJB OSS bien sûr الوقت هذاك كلمة UJB وكلمة جافا والتوا بعد ce sont des trademarks تاع سان تاع وراكل il n'a pas le droit d'utiliser E, J ou B ورا بعض si vous remarquez qu'il y a plusieurs frameworks في جافا ديما نسميهم J developer J شنيا J فليشارت J كذا jamais يقولوا جافا ils n'ont pas le droit de le faire d'accord هو خذاك المخرج UJB كتب UJB OSS شكوبي دونك لاستيوس يلقاها اش عمل نحل او خاطر مشكلتك كي تعملش او جي بي ورا بعض دونك ولا اسمه سيرفر شو اسمه جي بوس دونك هذاك علاش ولا اسمه جي دونك سي ان بروجي فرونسي من الاول ان ديزان انجينيور جو بونس بداو فيه فرانسيس بداو بشويه مع بعضهم بعد توا سي فوندو لو بروجي لونتربريز سي فوندو à 50 millions d'euros شريتها ريد هات وي Ben, maintenant, c'est le serveur d'application le plus utilisé au monde. La quichette Red Hat, bien sûr, a خرجت منه deux forks يعني ثم ce qu'on appelle JBoss يسميوه donc le JBoss disons professionnel ou le JBoss هذايا تاع community open source يتسمى donc JBoss AS tout court. Ben, community edition. Bon, comment l'extraction d'un serveur JBoss c'est un serveur autonome on peut le lancer. Attends comme exemple. Notre JBoss هذا ثم ريبرتوار اسمه بين ديما كي تلقى بين يعني باش تلقى لي كوموند نتاعو السكريبت نتاعو تلقى ثم واحد اسمه standalone.bat كان في ويندوز لينكس standalone.sh standalone.bat double cliquer dessus, bien sûr après avoir installé GDK. Hein. Double clic, standalone.bat. شعمل تكتب في الاخر الاسم نتاعو هذا راهو سماه برونز باهي started in oui 1000 millisecondes 8 secondes hein. Bon on est très rapide في الديماراج تاعو donc قال لك JBoss AS 7.1.1 final version non commerciale bronze a démarré في 8 secondes c'est bon hein standalone.bat تحت البين نتاع JBoss démarre عندكم سيرفر ولا ها قيتو standalone.bat ولا زلتوا عليه ولا دوبل كليك عمل هكا ولا
C'est bon, ben, c'est fini là. Ok, donc عامل local host 80 pour vérifier bien sûr. Chamal. Voilà. Donc le serveur est bien démarré. حبيت نقول انه السيرفر وحده يديماري على روحه، c'est un produit autonome. Hein? جافا ما فيرجن تمشي لك ساكنات. اي ما جافا ما فيرجن ديجا بريكلا. ساعات كيبدا جافا. حبيت نقول ان absolument besoin de rien sauf de la machine virtuelle Java باش يخدم. D'accord. Autonome normalement هكا. نحن في العاده شنو نعمل؟ نحكي على البروسيدي en général تاع الديفلوبمون. C'est un serveur d'application, d'où le nom serveur d'application. Je crois que c'est serveur d'application. Je ne sais pas mais serveur web, serveur d'application. يلزم يجي الكليبس. تعرفوا تزيدوا ليبراري في الكليبس. ها؟ دوسي ليب ولا حاجه ولا ها؟ لايبراري ولا حاجه. شنو لازم ينعمل؟ لازم يساعد يزيد ليبراري ولا يوزر لايبراري، وبعد نمشي نشوف هالليبراري نتاع جي بوس لي جار الكل اللي في جي بوس ونحطهم في وسطها هكا حاجه كيما هكا. ومن بعد يلزمني هنا نعمل نوفو بروجي. باهي كملت وكومبيليري خاطر تبعت سبيك ونورم وديفلوبيتو. من بعد باش نعمل البروجي هذايا؟ جو في نجينيري منو ان موديول ان جار. داكوغ نسميو جار ولا وار يعني ان موديول. الجار هذا شي فين لازم نحطو من بعد؟ مثلا بالنسبه للجي بوس لازمك تجي الدوسي هذايا تحطو الجار هذاك تجي للموديول ستاند الون ديبلويمنت تحطو لهنا يسوفي ترميه لهنا. السيرفور ينستالي لابليكاسيون وتولي تخدم. داكوغ باهي جو شونج اون ليني انا في الكود شنو لازمني نعمل؟ نفسخ هذايا نحط الجار الاخر. Parfois peut-être نحل الكونسول نطيح السيرفور نطلع السيرفور ساعات. Vous voyez donc c'est pas très facile معناتها manipuler. Donc mais on peut le faire. هذاك علاش في Eclipse ثم ان بلاجين اللي هو عباره على تيليكوموند للسيرفور. Tu peux le commander à distance من خاطر انا نقول لك ايه خاطر برشا يتخيلوا انستالي سيرفور في Eclipse. كيف سيرفور انستالي؟ هو السيرفور كيخدم وحده ديجا واحد هو اكبر من Eclipse. Donc السيرفر على روحه لكن هنا اون فا كريي كي يقول لك نيو سيرفر لهنا يعني ان ادابتاتور للسيرفر. علاش؟ باش ما تخرجش من الكليبس. بس هذيك اسرع. الكليبس il est capable de lancer JBoss, hein? Il est capable de déployer à JBoss, il est capable de faire un clean, de mettre à jour كل شيء. هذا كله تقدر تخرج من الكليبس c'est plus rapide. D'accord. Ben هذاك علاش نستعملوا في الكليبس كون نابيل ان سيرفر ادابتاتور للسيرفر. بالطبيعه كيما كل ريسبتور عنده تيليكوموند، كل سيرفر عنده تيليكوموند وكل فيرسيون شكون عنده. دونك هنا تعمل نيو سيرفر ويزار ولا نيو شنو سيرفر. تلقى ليست دو سيرفور بيان كذا يجي بوس يدير الانتربرايز وهذيك سيرتو هذوك يحكيو على حكايات كوميرسيال بعد. هنا جي بوس كوميونيتي اباش شي اباش هاو شغل لي اباش تومكات توت لي فيرسيون. كي ما عندكش فيرسيون سبحان الله خاطر نجم يكون هذا اونتي داتي بارابور تخرج فيرسيون توم 4.8 شنو نعمل؟ تجي لهنا تكتب داونلود اديشنال سيرفر ادابتر اكليبس تصدق ادابتر اكليبس لازم كل مره تخرج فيرسيون. باهي حتى كما فهمتنا المحلول الاخرين مي بون بور لو مومون جي بوس شنو نعمل؟ جي بوس كوميونيتي اللي حشنا بيه تجي لهنا لازم تختار الفيرسيون اللي هي اقل فيرسيون اللي كنت. وشنو هي الفيرسيون اللي عندنا؟ 7.1 خاطر هو 7.1.1 يعني 7.1 ديجا دونك اقرب واحده اللي نحن تو 7.1 ساعات نجم يخدم راهو هذه 7.3 تخدم لك سبحان الله. تنجم تصير حاجه ما تمشيش ابوبري احسبها في التليكوموند بوطون يمشي وثم بوطون يمشي. دونك انا نفس الكا il vaut mieux choisir le plus proche possible du باهي. دونك انا جي بوس اس 7.1 هاي شي يقول لي هوست نيم جست الاسم نتاع الماكينه هو في محطوط في الماكينه لوكال يعني لوكال هوست خليها لوكال هوست. سيرفر نيم بالنسبه لإكليبس شنو يسميه؟ إكليبس خاطر tu peux mettre en place plusieurs serveurs. هنا يقول لي شنو نسميه؟ نسميه مون سيرفور بريفيري سي با لا مي بون اون جينيرال كنخليها هكايا. جيبو 7.1 ران تايم. علاش سميه ران تايم؟ باسكو ران تايم كي فا سيكزيكوتي سي un ensemble de classes techniques plus l'ensemble des classes métiers نتاعك
والكلهم tournent sur une machine virtuelle plus les classes de Java. Donc c'est donc c'est un environnement runtime ben, on dirait qu'il enrichit JDK JVM indirectement bien que Bito ce n'est qu'une application Java. Ben, شو يقول لي هنا next يقول لي the home directory does not exist or is missing. شو الهوم directory تاع شكون؟ سامحني اكليبس راه باش يلانسي جي بوس لازم يمشي لك ستاند الون هذيك بومباج ولا يمشي لحاجه ولا يلانسي دي كوموند ويمشي يلانسيهم ماشي باش يسحب. دونك هنا باش ينجم يكوموندي دونك لازم يعرف وين موجود جي بوس المعلومه هو باغ ديفو محطوط هنا حاجه كي سي ولا فايس اسكو موجود لهنا هو جي بوس لا دونك اسكو جو دو فير نعطيه الشما تاع جي بوس تري سامبل اللي هو الهوم يعني نقف فين جي بوس اسف كنترول في دوب عملت كنترول في لهنا ولا بروز ومشيت للجي بوس عمل نحات ليرور لهنا ولا اوتوماتيكمون نحات ليرور لهنا باهي configuration file standalone XML. Bon, on verra après les détails de standalone XML. Sachez que juste ça, c'est le fichier de configuration par défaut de JBoss. Donc, je vais vous standalone XML, c'est bon? Ah. عندكم هكا جي دي كاسيت الناس كل قطار جي دي كاسيت 1.7 باهي ميساج تجي لهنا ما لقيتهاش اللي حاجتك بها انزل على البوطون هذايا جي ار تلقاها 1.7 هكا اللي ما لقاهاش كول باهي ما لقيتهاش تعمل اد ستاندر فيرتوال ماشين سويفون وين شوت لك زعما وين الدوسي الموجودة فيه الماشين فيرتوال دونك موجودة هي جافا هاي جي دي كا 1.7 هكا نجم نزيد هكايا لكن مشكلة انا خاطرها عنده نفس الاسم نسميها جي دي كا درشنية 2 باش يسكت على الاسم خاطر انا عندي كعب واحدة تاع فينيش هاكا سي بون عندي انا زوز نفس الفيرسيون باهي المهم كيكا اون اجوت اي شنو شبيه كوشي هذه هذيك البار ديفو داكوغ مي اون بو يوتيليزي تو اوكي سي بون توا واش نعمل هنا هاكا 2 طلعت لي ديك هذيك 1.7 يلزم ماذا بيك جي بوس يديماري بنفس الران تايم اللي باش تخدم عليها البروجي نتاعك في نورمال تنساش هو ابليكاسيون جافا في الاخر باهي كاو pour le moment easy comme détail هذوما next هنا شو يقول لي هنا il veut chercher s'il y a des projets déjà à déployer dans le serveur s'il y a des projets à déployer dans le serveur هنا bien sûr faire hein il n'y a pas de projet donc c'est bon donc شو نعمل finish قبلنا ناخذ بوز اخر حاجه دوك نشوفها توا باش نعرف روحي سي بون اموري واضحه شو نعمل ديماري السيرفر نشوف اسكو ثم دي كونفلي دو بور زاده peut-être هو يخدم دي بور يخدم بهم حاجه اخرى داكور طيحوا لا طيحتوا انا من بعد سكر الكونسول تو بيت موتو يعني بين ديماري من هنا صحيح وراه في انفيرمون برودكسيون هكاكا في الاخر اما تو في الامور ديماري من هنا ستارت يوغا لا ميم كونسول اللي ظهرت لك غالي باش تظهر لهنا تو معناتها نفس ستارت لانشينغ اديشنال سيرفر قال لي صحيح مازال يدور عندي انا فقت بيه قال لي راهو عندك نجي بوس يدور تاسك مانجر نورمالمون تلقاه البروسيس اسمه جافا دبليو جافا اكزو طلعوا هو البروسيس سكر ما عرفتش علاش ما طلعليش هنا المهم لازم نسكر جي بوس الاخر باهي ما عرفتش علاش توا ستارت دونك اون كونسول لازم يجي وديماراج نورمالمون هكا يعني ما عندي حتى مشكل في الديماراج نتاعو دونك 9 سكوند 7 سكوند انفيرون نقولو 7 سكوند الديماراج نتاعو مي بون الماكينة قديمة شوية 9 سكوند اي سا دون لا ميم شوز دونك يمشي النافيغاتور نلقى ليكرون كيف كيف هذا كان نجي لهنا النافيغاتور توا سي لا ميم شوز السيرفور يديماري donc à travers Eclipse. Ok? C'est bon? Ok.
هذا الباز اللي عشنا بها في الاخر.